tell you, it's been a very long time, I know. Unfortunately, I got a little bit sick and I didn't have the power to teach you or give you or even download a new video. So excuse me for that. I'm very sorry. Today, we're going to talk about the animals. Today, we have the animals, الحيوانات. The animals, الحيوانات. Some of these animals, you've been seeing them in the alphabet lessons. حرف القاف قطة قاف قطة. الحيوانات الحيوانات. جمل جمل جمل. لبوة لبوة لبوة. حصان حصان حصان. كلب كلب كلب. خروف خروف خروف. فيل فيل فيل. أسد أسد أسد. دب دب دب. طاووس طاووس طاووس. هدهد هدهد. غراب غراب. تمساح تمساح. سلحفاة سلحفاة. صقر صقر. ببغاء ببغاء. ذئب ذئب. يمامة يمامة يمامة. ماعز ماعز ماعز. رنة رنة رنة. شمبانزي شمبانزي. غزال غزال غزال. ثعبان ثعبان ثعبان. بطة بطة. قرد قرد. عجل عجل. سمكة سمكة. لاما لاما. ظبي ظبي. غزال غزال. وزة وزة. عصفور عصفور. ضفدع ضفدع. حمام حمام. ثعلب ثعلب. دجاج دجاج. ديك ديك. بطريق بطريق. حمار الوحش حمار الوحش. أرنب أرنب أرنب. زرافة زرافة زرافة.
نمر نمر نمر. قطة قطة قطة. هذه الحيوانات الحيوانات الحيوانات. So guys, this is our lesson for today. We spoke about the animals, الحيوانات, the animals, الحيوانات. I hope you learned some of the animals and I hope you knew how to pronounce them. And if you want to see more animals, please go back to the alphabet episodes. I'm sure there is a lot of them. I'll see you in the next episode. See you next time. Bye.